حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول التابعين وسوسن الله رب العالمين وسلم والإسلام أبي أحمد محمد بن محمد الموجود العربي له آل من صالح بن عبد الله بن حدك من الشافعي ثم الرشيد مولانا بن الرشيد بن عبد الله على بدر السني صلى الله عليه وسلم والمسلمين ورسول الله الكرم المبارك العالم من العربي له مربي وكعب رسول الله والشيخ أبو محمد بن الشيخ الخلول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ونحن من جنود عليهم وذريتنا وجمعنا ونسوان وضوانا من المسلمات والأنوار إلى باقي المسلمين على كلمة الدين لحضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الحادي والتسعون bab yang ke-91 Bilibasi ahli jannati wal amalil mujibah lidzalika, pada pakaian ahli surga dan amalan yang mewajibkan bagi yang demikian itu, wa fi huliyihim wa farshihim wa araikihim wa sururihim wa khiyamihim wa qubabihim, dan pada masalah perhiasan mereka dan tilam mereka dan sandaran mereka dan tilam mereka dan kemah mereka serta kubah mereka itu. Wa amali basuhum, adapun pakaian mereka itu, qala Allah tabaraka wa ta'ala wa libasuhum fiha harirun, pakaian ahli surga itu yakni harir, yakni sutra. Wa libasuhum fiha harirun wa qala wa libasuna siyaban khudran min sundusin wa istabrakin, dan firman Allah Ta'ala, mereka memakai pakaian yang hijau-hijau daripada sundus dan istabrak. Qala Ta'ala alaihim siyabu sundusin khudrun wa istabrakun, dan mereka memakai pakaian sundus dan istabrak yang berwarna hijau. Akhrajan Nasa'i wa Tayalisi wal Bazzar wal Baihaqi bi sanadi jayyidin an Ibnu Umar qala rajulun ya Rasulullah akhbirni an siyabi ahli jannah. Berkata seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kabarkan olehmu akan daku daripada pakaian ahli surga. Akhulika tukhlaku amnusijatun saju, apakah pakaian ahli surga itu bisa rapid atau pakaian ahli surga itu ditenun? Wadhahika ba'dul qaumi, maka tertawalah sebagian kaum. Faqala Rasulullah mimma tadhakuna, maka bersabdalah Rasulullah, dari apa kamu tertawa? Qala min jahilin yas'alu aliman, daripada orang jahil yang menanyakan ia akan orang alim. Min jahilin yas'alu aliman faqala bal yatashaqqaqu anha samarul jannah marrataini, pakaian ahli surga itu diambil daripada buah-buahan yang ada di surga. Wala Bazzar wa Abu Ya'la wa Tabrani mithlah min hadis Jabir sanadin sahihin wa Baihaqi an Abil Khairi Mursid bin Abdillah qala fil jannati syajaratun tambutu sundusan minhu yakunu siyaba ahli jannah, di surga itu ada pohon yang menumbuhkan akan itu sundus. As-sundus siyabun ruqa'un liqakun kalkumsan wa majara majraha, adapun sundus itu pakaian yang lembut, yang halus seperti gamis. Wa majara majraha, sundus itu pakaian yang halus, lagi lembut, lagi tipis. Minhu yakunu siyaba ahli jannah, maka dari pohon itulah pakaian ahli surga. Dari pohon itulah pakaian ahli surga. Wa akhraja Ibnu Mubarak an Abi Hurairah qala inna daral mu'min durratun mujawwatun bi arba'una baitan fi wasat syajaratu tambutul hulal, rumahnya orang beriman di dalam surga itu yakni mutiara, dari mutiara.
dan padanya di dalam rumah tersebut ada lagi rumah-rumah kecil 40 buah. Pada pertengahannya ada pertengahan rumah itu syajaratun, ada pohon yang tambutul hulala, yang timbul atau menumbuhkan akan pakaian-pakaian. Dari pohon itu timbul pakaian-pakaian. Fayadhabu fayakhudhu bi ismi sab'ina hulata. Pergilah ia lalu ia mengambil dengan jarinya akan pakaian tersebut sab'ina hulatan munazzamatan bil lu'lu'i wa zubarjadi, yang mana 70 pakaian tersebut bertahtakan dengan mutiara dan jubarzat wal marjan dan marjan. Wa riya syekhani an Anas qala uhdiya li Rasulullah jubbatun min sundusin, diberi hadiah bagi Rasulullah ada jubah daripada sundus, wa kana yanha anil hariri fa'ajiban nas minha, dan adalah itu sundus lebih hebat daripada sutra. Fa'ajiban nas minha faqal waladhi nafsi biyadi inna min dilan. Lamnya itu ada alifnya, inna min dilan min mana dili sabni mu'ad bil jannah ahsanu min hada. Ini ujar Rasulullah, sundus ini sudah baik, lebih baik daripada sutra, tapi satu sapu tangan dari sapu tangannya Sa'ad ibni Mu'ad di surga lebih baik daripada ini sundus. Sapu tangannya daripada Sa'ad ibni Mu'ad di dalam surga lebih baik daripada ini. Wa syekhani an Hudzaifah sami'tu Rasul yaqulu la talbasul harira wa la dibaja wa la tashrabu bi aniyati dzabal fiddah wa la ta'kulu bi sihabiha fa innaha lahum bid dunya wa lakum bil akhirah. Jangan kamu memakai pakaian sutra, jangan kamu memakai pakaian di batu sutra juga, dan jangan kamu minum di cangkir emas dan perak, dan jangan kamu makan di piring perak dan emas, karena sesungguhnya itu bagi orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan semuanya itu bagi kamu nanti di akhirat. Artinya nang cangkir dari emas, baju sutra itu sagan kita kena di akhirat. Kalau di dunia itu sagan orang-orang kafir. Syekhani an Umar qala man labisal harib fi dunya lam yalbasu bil akhirah. Barang siapa memakai pakaian sutra di dunia, niscaya dia tidak memakai pakaian sutra tersebut di akhirat. Orang Nasai wal Hakim an Abi Hurairah an Rasul qala man labisal harib fi dunya lam yalbasu bil akhirah. Barang siapa memakai sutra di dunia, niscaya dia tidak memakai akan dia di akhirat. Wa man syaribal khamra fi dunya lam yasrafa bil akhirah. Siapa minum khamar di dunia, niscaya tidak minum khamar itu di akhirat. Wa man syariba bi anidhi dhahabal fiddah lam yasrabiha bil akhirah. Barang siapa minum di cangkir emas dan perak, niscaya dia tidak minum dengan cangkir emas dan perak itu di akhirat. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisal harib fi dunya lam yasbal bil akhirah wa man syariba bi aniyati dhahab lam wal fiddah lam yashrabiha fil akhirah. Qala al-Qurtubi naqulu bi dhahiri wa anna muharramun dalika wa inna khalal jannah idza lam yatub listijalihi ma akharallahu fil akhirah wa artiga bi muharram ali fid dunya. Berkata Imam Qurtubi, maka kami kata dengan dhahirnya annahu muharramun dalika, bahwasanya itu cangkir minum dengan cangkir emas dan perak itu haram hukumnya. Wa inda khalal jannah, dan jikalau ia masuk surga idza lam yatub, apabila dia tidak tobat listijalihi ma akharallah, karena ia menyegerakan apa yang Allah dudikan baginya di akhirat. Wartika bi mahram ada di dunia, dan ia mengerjakan apa yang diharamkan Allah atasnya di dunia. Wala Tayalisi bisanid sahih wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim an Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah man labisal harir fi dunya lam yalbas fil akhirah wa in dakhala jannah labisa al jannah wa lam yalbas. Barang siapa memakai pakaian sutra di dunia,
niscaya dia tidak memakaikan dia di akhirat, sekalipun ia masuk surga dan memakaikan di ahli surga, dia lam yalbasu, dia tidak memakaikan dia. Qala fahada nusun sarihun wa in kana kullu marfu'an wa in kanat jumlatul akhirah mudarrijatan min kalami rawi bahwa alama bil hadisi wa arabu bil hal wa mislah la yuqallu min qabil ra'i wa qila inna haditha mu'attan ala hirmanihi wa ta'dhibihi binar wa idza ukhrija minha fi syafa'a wa rahma al amah wa rajana lam yuhram min syai'an la khamran wa la hairan wa la ghaira dzalika. Dan bahwasanya hadis ini berwaktu. Maksudnya ala hirmani, atas haramnya itu sutra atau emas tersebut ketika mereka diadab di neraka. Apabila mereka sudah dikeluarkan daripadanya pada mendapat syafaat atau rahmat yang umum dan ia masuk surga, dia tidak tegah daripadanya akan sesuatu, baik itu minum khamar atau memakai pakaian sutra dan lain daripada yang demikian itu. Li anna hirmana sumin dalika liman huwa bil jannah na'u uqubatin wa mu'akhadatin wal jannah laisat bidari uqubatin wala mu'akhadatin. Dan surga itu bukan negeri siksaan dan bukan adab, fiha biwajin minal wujuhi. Qala al-Qurtubi wa hadhihi dhaifun yarudduhu haditsu Abi Sa'id wal jawab amma qalu annahu la yastahi dzalika kama la yastahi manzilatan man wa arba min wa la yakunu dzalika fi haqqi uqubatan. Wa nabi dunya an Abi Umamah an Rasulullah qala ma minkum min ahadin yadkhulul jannah ila talaqa bihi ila tuba wa putiha lahu akmamuha fa khudhu min ayyi dhalika in sha'a abyada wa in sha'a ahmara wa in sha'a akhdara wa in sha'a aswara wa in sha'a aswada mithla shaqaiqin nu'man wa araq wa ahsan wa ra'udan an kabin falau anna saban min syabi al-jannah laysa al-yawma fid dunya la sa'ika man nadhara ilaihi wa ma hamalatum absaruhum. Jikalau adalah satu pakaian daripada pakaian ahli surga dipakai ini di dunia, niscaya pingsanlah orang yang memandang kepada pakaian tersebut. Jikalau pakaian dunia itu dipakai orang di dunia, niscaya pingsanlah orang-orang yang ada di dunia ini. Wa ma hamalatu absaruhum, mata mereka tidak sanggup memandang pakaian ahli surga. Wada samuni filmi aini an Ikrimah taqal inna rajulan min al-jannah la yalbasul hullata apatulawanu min sa'ati sab'ina lawan. Bahwasanya seseorang dari ahli surga memakai pakaian, mereka memakai pakaian itu saat itu juga, yakni 70 warna pakaian. Artinya mereka memakai pakaian itu bukan satu lapis tapi 70 lapis. Dalam Muslim an Abi Hurairah qala man yadkhulu jannah yan ummu biha la ya'asu wa la yubla syabu wa la yabna sababu. Barang siapa masuk surga maka ia bernikmat-nikmat di sana dan dia tidak ada yang sakit hati dan pakaiannya tidak hancur dan masa mudanya itu tidak binasa. Wa amalul mujibah li libasin, adapun amalan yang mewajibkan orang itu mendapat pakaian di dalam surga. Arwajal Hakim wa sahwa Nabi Rafi qala qala Rasulullah man kafana maitan kasahullahu min sundusin wa istabrakil jannah. Barang siapa memberi kapan kepada orang yang meninggal, ini ada orang meninggal dan menukarakan kapannya kadada, lalu ia menukarakan kapannya. Misalkan orang meninggal tersebut, Allah beri pakaian akan dia daripada itu sundus dan istabrak yang dari surga. Warid Tirmidzi wa Hasan wal Hakim an Mu'adz an Anas an Rasulullah qala man taraka libasa tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi. Barang siapa meninggalkan pakaian yang mahal-mahal, tawadhu'an karena ia tawadhu,
Barang siapa meninggalkan pakaian yang mahal-mahal pada tawadhu'an karena tawadhu kepada Allah, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal ia kuasa untuk menukar pakaian yang larang-larang tadi, tapi nya kada mau. Ia nukar pakaian yang sederhana karena tawadhu'an karena tawadhu kepada Allah. Allah yaumal qiyamah ala rusil khalaik hatta yukhlirahu min ayyi hulalil iman bima syaa yalbasha. Maka nanti Allah hari kiamat memanggil akan dia di kalangan itu makhluk, sehingga dia disuruh Allah boleh pilih apa jua pakaian surga yang ia kehendaki. Apa jua pakaian surga yang ia kehendaki. Min hulalil iman ay min hulalil jannah bima syaa yalbasuha. Wa la Tabrani fil awsat an Jabirin qala qala Rasulullah man azza musaban kasallahu hullatin min hulalil jannah la taqumu lahu man dunya. Barang siapa menghibur orang yang dapat musibah, man azza musiban, barang siapa menghibur, mentakziahi orang yang dapat musibah, niscaya Allah beri pakaian akan dia dengan dua pakaian daripada pakaian surga. La taqumu lahu ma'ad dunya, yang mana tidak ada bandingannya bagi keduanya akan ini dunia. La taqumu, tidak ada membanding bagi keduanya akan ini dunia. Wa amma khuliyatu ahli jannah, adapun pakaian-pakaian atau perhiasan ahli surga, Allah ta'ala yuhallawna min asawir min dhahabin wa lu'a, mereka nanti Allah beri pakaian daripada asawir, gelang-menggelang daripada emas dan mutiara, wa qala wa khullu asawira min fiddatin, dan mereka diberi gelang atau pakaian daripada perak. Qala al-Qurtubi qala al-mufassirun laisa hadun minal jannah illa wa biyadi salah satu aswiratin. Berkata ahli tafsir, tidak ada seseorang daripada ahli surga kecuali di tangannya ada 3 gelang. Jadi dikatakan 3 gelang karena di situ asawir. Asawir itu jamak. Jamak itu paling sedikit, yakni 3 asawir. Kenapa mereka mengatakan 3 gelang? Karena asawir. Mereka diberi 3 gelang. Siwaru min dhahabin, pertama 1 gelang daripada emas, siwaru min fiddatin 1 gelang daripada perak, wa siwar min lu'lu'in. Qalu walam makanatil muluk fid dunya talbasu fid dunya al asawir wa tijan ja'ala dzalika li ahli jannah idhumul muluk. Ketika adalah raja di dunia, mereka memakai di dunia ini ada gelang, ada mahkota. Allah jadikan yang demikian itu bagi surga. Idhumul muluk, yang namanya raja itu apabila mereka masuk surga. Nang naran raja itu sebenarnya ujasirin apabila orang itu masuk surga, itu nang naran raja. Kalau belum masuk surga, ujar sidin titelnya lain, raja al-muluk, raja di raja itu apabila orang itu masuk surga. Yang namanya raja itu apabila masuk surga. Wa Tirmidzi wal Baihaqi an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah ta'ala qaula Allah ta'ala jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna biha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, bahwasanya surga Aden mereka masuk ke surga terus diberi Allah pakaian daripada gelang-menggelang dari emas dan mutiara. Faqala inna alaihim at-tijan, sesungguhnya atas mana ada mahkota. Inna adnal lu'lu'i la tudhi'u ma bainal masyriq wal maghrib, mutiaranya ahli surga yang paling rendah, paling itu menerangi antara masyriq lawan maghrib, antara masyriq lawan maghrib. Wa Tabrani bil Awsat wal Baihaqi min sanad Hasanin Abi Hurairah qala qala Rasulullah law anna ahlil jannah law anna ahlil jannati hulliyatun
bi hulyati ahli dunya jami'an la kana ma yahlihi lahu bil akhirah afdalu min hulyati ahli dunya jami'an. Sepaling rendah ahli surga itu pakaian jikalau ditimbang dengan pakaian ahli dunia semuanya, niscaya apa yang Allah beri pakaian kepada ahli akhirat lebih afdal daripada pakaian ahli dunia semuanya. Paling rendah orang yang masuk surga itu dapat pakaian perhiasan jikalau seluruh perhiasan yang dipakai oleh orang ahli dunia ini dikumpulkan, niscaya taharat pakaian atau perhiasan orang nang malik surga nang masuk surga paling uhuk. Rabu Syekh bin Allama an Ka'bil Ahbar qala inna lillahi malakan yasugu huliya ahli jannah min yaumin khulika ila antakum masa walau ana hulian ukhrija min uli ahli jannah la dhahaba daw samsi. Jikalau perhiasan ahli akhirat itu ditampaikan ke dunia ini, niscaya matahari itu pajah. Ada Syekhani Nabi Hurairah radhiyallahu tablugul huliyah minal mu'min haitsu yablugul wudu. Allah beri pakaian atau perhiasan itu daripada orang beriman sekira-kira di mana sampai wudunya. Kalau wudunya sampai ke siku, maka sampai ke siku itu juga perhiasannya. Wa Ahmad bin Zudi min tariqi Imran ibn Khalid aman adraka ashaban Nabi sallallahu anhum qalu man taraka lubsa dhahab wa huwa yaqdiru alaihi albasallahu iyyahu fi hadratil kursi. Barang siapa meninggalkan pakaian emas padahal ia kuasa atasnya, niscaya Allah beri pakaian akan emas tersebut pada orang tersebut di hadratnya. Wa man tarakal fiddata wa yaqdiru alaiha albasallahu iyyahu fi hadratil kursi. Wa man tarakal khamra wa huwa yaqdiru alaihi saqallahu fil hadratil kursi. Barang siapa meninggalkan minum khamar di dunia padahal ia kuasa untuk minum, niscaya Allah beri minum akan dia nanti di hadratnya. Waryana sayyid al-hakim an Uqbah bin Amir wa salam qala kana yamnu ahlal huliyati wal hari yaqulu in kuntum tuhibbuna huliyat ahli jannah wa harirah fala talabasuhuma fid dunya. Ujar Rasulullah, jikalau kamu menghendaki pakaian ahli surga dan sutranya, maka jangan kamu pakai di dunia. Jangan kamu pakai keduanya di dunia. Wa Abu Nuaim bil Hilyah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah aktsaru hirzi ahli jannah al aqiqu. Kebanyakan batu yang dipakai ahli surga itu yakni akik. Aktsaru hirzi ahli jannati al aqiqu. Pakaian cincinnya ahli surga itu yakni akik. Takhattam bil akik fa innahu barakatun. Ujar hadir Rasulullah, takhattam bil akik fa innahu barakatun. Pakailah cincin dari akik karena itu barakatun, barakah. Batu akik itu batu khas Kalimantan, lah batu biasa itu. Takhattam bil akik fa innahu barakatun. Takhattam bil akik fa innahu yunfil faqra. Pakailah cincin daripada akik karena akik itu menghilangkan kefakiran. Takhattam bil akik fa innahu yunfil faqra. Batu akik. Apa dalam hadis Nabi yang lain, salatul mutakhattimi khairun min salati ghairil mutakhattim bi sab'ina darajatan. Sembahyang pakai cincin itu lebih baik daripada kada cincin dengan nilai 70 derajat. Batu akik itu banyak kan di jalanan itu nih, asah kan. Wa amma pirasu ahli jannah wa araikuhum wa amma purusu ahli jannah wa araikuhum wa sururuhum wa khiyamuhum wa qubabuhum
wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahbihi ajma'in. Wa afani karim ya rahman rahim ya maulana mujib ya hadirana wa tawassala ilaika bil habib li hajatina wal muslimin wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.